like a Hellcat. Alam mo, ikaw talaga ha. Kaya wala ka natututunan, puro ka cellphone eh. Magbasa ka nga dito, magbabasa ka. Magbasa ka. Ito, ano to? Lot. Paano naman naging lot yan? Yan o, lot yan ah. Lot. Lot yan, lot. Lat ba yan? Lat Lat. yan, lat. Lat ba yan? Lat. Sige, sunod. Lat. Ito, Hot. paano naman naging hot yan? Yan o, hot yan eh, hot. Yan, hot. Yung O, gagawin mong A. Okay? Yung Okay. kung A. Hot yan. Ayan. Sige, ito, isa pa. Ayan. Tatae. Paano naman naging tatae yan? Eh, sabi mo yung gawin kong A. Kaya tatae. Tatae. Tanga talaga. Alam na,